আমি নিচে যাব তো তাহলে আওয়াজ হোক দেখি এক আওয়াজে গাইবো तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उच्च में क्यों ऊंचा नबी का चर्चा उच्च में क्यों ऊंचा नबी का चर्चा अज़मत वाला नबी का चर्चा घर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या आवाज को आवाज আমি নিচে যাব না এই ওখানে বস আমি নিচে যাব যা ওখানে যা ওখানে যা এই লুঙ্গিওয়ালা জানা ওর লুঙ্গি খুলে তো টেনে বুঝতে পারবি কোন ওখানে যা ওখানে বস জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া 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 তোরা বসবি না এই ডন বস বস ওখানে বস জোরে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া 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 সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ अपने दिल चमकाओ उच्च में यो नबी का झंडा उच्च में यो नबी का झंडा हर घर घर लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबाई बोलो रसूल अल्लाह যাই একটু বুঝলে অনেক কষ্ট করেছে বাচ্চাগুলো লাভ মারো এখানে লাভ মারবো ডেটটা পর্যন্ত ওরা খুব কষ্ট করেছে কই আমার কোলে লে দেখি আমি একটু কোলে যাই আয় এই 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 টুবারটা এই ঠ্যাংটা যে খাড়া করে আছেন একটু সাইড করতে পারা যাবে এই ঠ্যাংটা একটু সরিয়ে দাও তো খুব গন্ডগোল পাকাচ্ছে ঠ্যাংটা হ্যাঁ আর ইয়ারাব ভাই ইউটিউব চ্যানেল ফেলে দাও ওই সাইড ফেলে দাও কইছে মা ইয়ারাব ভাই নেই তো ওখানে হ্যাঁ একটু সরিয়ে দাও জোরে হোক দেখি ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আরো সুন্দর করে খুশি মনে হবে নবীর জন্য ঠিক আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ उसका बेड़ा पार है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबाई बोलो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह चोरी चोरी रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सबाई बोलो रसूल अल्लाह या रसूलल्लाह कहना से हमको जो भी ये याद लगा उसका बेड़ा पार है सरकार की सरदार की और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो सब मिलकर बोलो आवाज निकालो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो सारे बच्चे बोलो सब झूम के बोलो लब झूम के बोलो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो आवाज निकालो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जोरे 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 या हबीब अल्लाह पोसे रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पोसे रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरा दिल तरफ रहा है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल
तरफ रहा है मेरा झंडा जागे सीना मेरा दिल तरफ रहा है मेरा झंडा जागे सीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना मेरा दिल तरफ रहा है मेरा झंडा जागे सीना मेरा दिल तरफ रहा है मेरा झंडा जागे सीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना नहीं मालूम सालों क्या गए मेरी बहू यकीना मेरे इश्क में मुझको ले चले तो जाने मदीना मेरे इश्क में मुझको ले चले तो जाने मदीना बाके जाने वाले जाकर बढ़े याद से बाके जाने वाले जाकर बढ़े याद से मेरा पेड़ साएगा कहना शागे यारब से मेरा पेड़ साएगा कहना शागे यारब से कहना के शागे शाला कहना के शागे शाला जो गम हमारा दोनों जहां में जिसका हयात ही सहारा हालात कुल आलम से सिस्टम को सर रहा है हालात कुल आलम से सिस्टम को सर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना बेशक बदलो वाका मैंने दो गाड़ी का बेशक बदलो वाका मैंने दो गाड़ी का बेशक बदलो वाका मैंने दो गाड़ी का मेरा तेरा तेरा पीरा गा मेरा चल लगा सीना मेरा धीरा धीरा तेरा पीरा गा मेरा चल लगा सीना किताबा वही लेंगे किताबा वही लेंगे मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बुला लो সব যদি কানের কারোর অসুবিধা হয়েছে সব ডাক্তারের পরে তোমার দিতে হবে শিয়াব ভাই হাসতেছি এমন আমার নিজেরই হাসি লাগছে যাই হোক মাশাআল্লাহ সত্যি খুব ভালো লাগে কারণ এই গ্রামের যুবক ভাইরা মিলে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রত্যেক বছরই হয় আমরাই মনে হয় প্রায় ৩-৪ বছর হয়ে গেল এখানে আসছি পরপর আমরা তো পুরনো মুখ তো যাই হোক হুজাইফা ভাই আছে তিনি গাইবেন আমাদের আজহার এবং আমাদের বাচ্চা ইমরান আছে সবাই মিলে আপনাদের সম্মুখে আরো কিছু নাতিয়া কালাম শোনাবেন তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা বিদায় নেব চলুন আরজিকর আচ্ছা যাই হোক আমি শেষ করব আমাদের হুজাইফা ভাই তিনি এসেছেন তিনি এবার গজল গাইবে যেহেতু ডেটটা বেজে গেছে